Hello? Hello, boss. Ano man, boss? Geng. Yes, boss. O, asa day ka? Ako sa Pikas, boss. Nagpaway kog damang. Ano ba? Kanang nilakaw ko. Nang bagong nilungag dara. Ako anang gilungag. Palihog ko, be. Unsaon man ako ni boss? Lungagag usab. Ano, oy? Manok dara. Naay manok dara. Nakamarinate na. O, palihog ko ana, be. Isog ba ni boss? Isampo ko usab. Itari. Geng, palihog ko, geng, be. Ako ang nilabhan. Ihalay na lang na. Kulang na lang na og halay. Humana na niglaba, boss. Ihalay na ako ne. Labhi og usab. Boss po, doy. O, nakoy parcel dira. Nadiri, O, boss. na kaldero, abrihi, hugasi una ha. O, tapos nagpalit man ko og kuan dira. Panang isa ka sako nga bugas. Unsaon man ako ni bugas, Oh. boss? Prituha. Ay, di ba naman kay motor? Naa, boss. Pagpalit kag lamas, motor mo gamiton. O, pagbaktas. Pag mo diha, geng, i-chop ng mga prutas dira. Naman ay prutas dira. Unsaon man ako ni mga prutas, boss? I-barbecue.